लिखिबे हे उद्धव ऋतुंग मध्ये ओ बसंत अग्रहायण आसनाथ हे उद्धव ऋतुंग मध्ये ओ बसंत ये बसंत ऋतु चलीছে এটা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ ভগবানଙ୍କର স্বরূপ এবং ঠিক সে কথাটা ভগবত গীতারে 10 নম্বর অধ্যায়ে অর্জুনকে কহে কৃষ্ণ ভগবান যেটা উদ্ধবকে কইলে সমান কথা অর্জুনকে কইলে 10 নম্বর অধ্যায় বিভূতি যোগরে 35 নম্বর শ্লোকে কହୁছন বৃহৎসাম তথা সামনম গায়ত্রী ছন্দসাম मासनम मार्गशीर्षम ऋतुनाम कुसुमाकर कहले ऋतुनाम कुसुमाकर